هنفك دلوقتي الموتور علشان نختبر الموتور لوحده خالص حر برضه. فك الاربع مسامير دول، ادور 1 2 3 4. طبعا ادي الاربع مسامير كده اهو، ركناهم الموتور. الابيز ده بتاع حساس الوزن، الابيز اهو ماشي. قررنا كده حساس الوزن اهو، ده كده عند وده حساس الوزن تمام. فطبعا هنا ده حساس الوزن اهو عندي، ابدا افكه فك اهو ماشي. الثلاث رجول دول هذا حساس الوزن بيركبوا هنا. ودي طبعا زي ما احنا عارفين الماجنة بتاع الموتور حساس الوزن بعد كده بنركب الموتور ب4 مسامير بتوعه.